रही हूँ दिल बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही। আসল নাম ছিল উমা দেবী খাত্রে। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে তার পরিচিতি টুনটুন নামে। বলা যেতে পারে ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রথম কৌতুক অভিনেত্রী। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में नहीं है। 1923 সালের 11 জুলাই উত্তরপ্রদেশে জন্ম। খুব ছোট বয়সে বাবা মা মারা যাওয়ায় কাকার কাছে মানুষ। সে সময় মেয়েদের লেখাপড়ায় খুব একটা গুরুত্ব ছিল না। তিনিও তার ব্যতিক্রম নন, কিন্তু ছোট থেকেই রেডিওর প্রতি ছিল আকর্ষণ। এক বন্ধুর সঙ্গে প্রথম তার মুম্বাই আসা। পরিচয় হয় সঙ্গীত নির্দেশক নওশাদের সঙ্গে। সেই থেকেই গানের জগতে উমার পথ চলা শুরু। बेला दिया केला गुनगुन गुन क्या गाए, गुनगुन गुन क्या गाए। मैं खड़ी अकेली, मैं खड़ी अकेली, याद किसी की आए आए आए। मेरी प्यारी पतंग चली बादल के संग, मेरी प्यारी पतंग चली बादल के संग। जरा धीरे धीरे वो जरा हौले हौले সব সময়ই চাইতেন সঙ্গীত শিল্পী হতে। নজির ওয়াজিক আজরা ছবিতে সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ 1946 সালে। 1947 সালে তার বেশ কয়েকটি গান বিপুল জনপ্রিয় হয়, কিন্তু শুধু সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে ইন্ডাস্ট্রিতে টিকে থাকা ক্রমশই কঠিন হয়ে পড়ছিল। শুরু করলেন অভিনয়। দিলীপ কুমারের বিপরীতে প্রথম ছবি বাবুল। अभी हमारा बारी आने वाला है। मैंने कहा ना यहाँ से बात मत कर। तुम यहाँ बात नहीं करेंगे तो हम उस पिंजड़े में बात नहीं करेंगे। हाँ, मेरे को अभी मांगता है। গান বা অভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ থাকলেও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নতুনদের জায়গা ছেড়ে দিতে পিছপা হননি তিনি। তার নিজের কথাতেই উঠে এসেছে তরুণদের প্রতি আস্থা। जमाना हमारा पीछे रह गया, उनका आगे आ रहा है जो नए कलाकार है। जैसे आप कॉमेडी में पूछना चाहें कि आजकल की कॉमेडी कैसी है, इतने जो कलाकार हमारे कॉमेडी कर रहे हैं, जो भी हैं, टीवी पर देख लो, पिक्चरों में देख लो, तो ये उनका जमाना है, ये उनका एक शानदार जमाना है। इससे पहले हमारा जमाना भी ऐसा ही। तो जमाना हर एक का साथ थोड़ी देता है। आज ये हैं, कल वो हैं, परसों वो, ऐसे चलता है। প্রায় 5 দশকের কর্মজীবনে বিভিন্ন ভাষার 198টি চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন টুনটুন। সমসাময়িক কৌতুক অভিনেতা ভগবান দাতা, আঘা, জনি ওয়াকার প্রত্যেকের সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে অভিনয় করেছেন তিনি। টুনটুন, ও বিটিয়া টুনটুন, मजा आया? मजा क्या, तू जाके रख दी। You idiot! हम पूछता तुम इधर झाड़ झाड़ के क्या देखता था? 1990 সালে হিন্দি ছবি কসম ধান্দেকিতে শেষ কাজ। তার স্থূলতা ও নাম মিলেমিশে একাকার। ভালোবেসে দেশের অনেক পৃথুলাকেই বলা হয় টুনটুন। खेड़ी है उमंगों ने, खेड़ी है उमंगों ने, मजेदार कहानी, हाँ मजेदार कहानी, मजेदार कहानी।